আল্লামা নুরি হুজুরের কণ্ঠে অসাধারণ একটি নাত রাসূল। अरे दूर कर दे जो दीन और ईमान से, ऐसी शान ऐसी अजमत नहीं चाहिए। अरे मिल गई है नबी की गुलामी हमें, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए। दूर कर दे जो दीन और ईमान से, इसी शानी सी अजमत नहीं चाहिए। अरे मिल गई है नबी की गुलामी हमें, अब जमाने की दौलत नहीं। যে মেম্বারগিরি, যে চেয়ারম্যানগিরি, যে মন্ত্রীগিরি, যে প্রেসিডেন্টগিরি আমাকে ঈমান ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে, এই মন্ত্রীগিরি আমাদের লাগবে না। মুস্তাফার গোলামি নসিব হয়েছে, দুনিয়ার অন্য কোন সম্পদ আমার লাগবে না। চিৎকার দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ।